Update lokasi Bait Suci ketiga, bagian pertama. Yesterday we talked about past time, present time, and future. So I'm going to talk about the present time leading to the future. Berarti kan tentang masa kini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa kini yang ingin dibagikan adalah mengenai berkaitan dengan masa yang akan datang. Because we need to know. Karena kita perlu untuk tahu. The present time is that you see Israel is under attack. Saat ini ya kita tahu bahwa Israel sedang berperang, diserang. But the Bible clearly says that there will be a time of peace. Tapi Alkitab mengatakan jelas bahwa akan ada waktunya damai. If you refer to me on Ezekiel, Kita membuka dalam kitab Yeskiel, the book of Ezekiel 39. Yeskiel 39. Let me refer to the verse, Sorry, 38. Yeskiel 38. 38, Ezekiel 38, verse 11. Yeskiel 38 ayat 11. And you will say, I will go up against a land of unwalled villages. 38 ayat 11. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak menyerang tanah-tanah kotanya yang tanpa tembok. I will go to a peaceful people Aku akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang who will dwell safely, dan diam dengan aman tentram. all of them dwelling without walls, Mereka semuanya diam tanpa tembok, having neither bars nor gates. ataupun palang atau pintu gerbang. Now this is prophesied by the prophet Ezekiel, Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yeskiel, that we will soon see that Israel will have peace. dan kita akan melihat bahwa dengan segera akan ada damai di Israel. And I believe Dan saya percaya the war that we are seeing now, perang yang kita lihat saat ini, Israel is going to come out victorious. Israel yang akan memenangkan perang. And this morning I heard from news Dan pagi ini saya mendengar kabar that Saudi Arabia is about to sign Saudi Arabia sedang akan tanda tangan the peace treaty with Israel. tentang penandatanganan perjanjian damai. Very soon they will join the Abrahamic Accord before the end of the year. Dan akan Wow! Praise the Lord! Now, Saudi Arabia has the largest Sunni population. Saudi Arabia memiliki pengikut Islam Sunni terbesar. And I believe that when Saudi signed the Abrahamic Accord with Israel, Dan ketika Saudi Arabia bertangani perjanjian damai, Indonesia, Indonesia, Malaysia Malaysia will follow. Amin! Because Indonesia, Malaysia look up to Saudi because Yes. of the Sunni faith. ya, karena Malaysia dan Indonesia melihat Arab Saudi karena sesama pengikut Islam Sunni. So this peace is a false peace. Ya, ini adalah perdamaian yang diusahakan. It's only a temporal peace Memang ini adalah perdamaian sementara that is mentioned in Daniel 9:27. yang disampaikan dalam Daniel 9:27. And there will be a temple Dan akan ada bait Allah that will be built on Temple Mount. yang akan dibangun di atas bukit. Some of you say then it will be World War III. Nah, ini mungkin menjadi tanda Perang Dunia Ketiga, But it will not be so. tetapi bisa juga tidak. Because by building the temple, the third temple on Temple Mount, Karena dengan membangun bait Allah di bukitnya, the location is not on the Dome of the Rock. lokasinya bukan di lokasi Masjid Al-Aqsa, It is beside the Dome of the Rock. di sampingnya dari masjid itu. In fact, last year when I brought people to Israel, Ya, bahkan kemarin tahun lalu ketika saya bawa orang Israel, I showed the group where the place is. saya melihat tempat di mana itu akan dibangun. It will be built according to the dimension of the first temple. Ini akan dibangun dengan ukuran mengikuti bait Allah pertama. Now, how do I know? Dari mana aku tahu? Because if we look at Revelation 11 verse 1, Kalau kita melihat Wahyu, kita Wahyu 11 ayat 1. Revelation 11 verse 1 says, Wahyu 11 ayat 1 berkata, John the apostle Yohanes, Pak si Rasul itu was brought up by the angel to Mount Zion
dibawa oleh malaikat ke Bukit Sion, which is Temple Mount, yaitu tempat di mana and he was instructed to measure dan diperintahkan untuk mengukur the temple of God. mengukur besar daripada bait Allah. Now, some of you say that don't support the temple, Banyak orang kita the third temple, berkata, jangan kita dukung pendirian bait Allah. but it is the will of the Father Tetapi ini adalah kehendak Bapa, that His temple will be built. di mana bait third time. Allahnya akan dibangun untuk ketiga kalinya. Now, why is it so? Kenapa ini penting? Because God has given us a pattern. Karena Tuhan sudah memberikan kita pattern pola. As leaders in the church, as Bible students, we need to understand our God is a God of form and pattern. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang belajar Alkitab, kita tahu Tuhan selalu memberikan pattern. When King Solomon was asked to build the first temple, Ketika Raja Salomo diminta untuk membangun bait Allah, he consecrated the temple during the Feast of Tabernacles. dia menguduskan bait Allah itu pada hari perayaan Tabernakel. And in First King, it talks about the glory of God came down to the temple. Dan dia melihat kemuliaan Allah itu turun atas bait Allah. The presence of the Lord was so strong, the Shekinah glory was so strong, that the priest could no longer worship. Hadirat Allah begitu kuatnya, Shekinah glory itu begitu kuatnya sehingga setiap imam tidak lagi bisa menyembah. So in the first temple, during the consecration, the Shekinah glory came down. Jadi pada waktu peresmian daripada bait Allah yang dibangun Salomo itu, mereka ya Shekinah glory itu turun. Now we know that the first temple was destroyed by the Babylonian. Dan kita tahu ya bait Allah In pertama itu 586 dihancurkan oleh BC. kerajaan Babel. When Nehemiah and Ezra, Dan ketika Nehemia dan Ezra on the edict of King Cyrus, returned back to Jerusalem, dengan dekret daripada raja dari Persia, they began to build a new temple. diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah. It's called the second temple. Itulah yang disebut bait Allah yang kedua. And when it was completed, Setelah itu semuanya selesai, those who were with Ezra and Nehemiah cried semua orang yang bersama Nehemia dan Ezra menangis because the beauty of the second temple was no comparison to the first temple. karena keindahan bait Allah kedua itu tidak sebanding dengan bait Allah pertama. During the time of Yeshua, Di masa Yesua, King Herod extended the temple. Raja Herodes memperluas And bait Allah. remember the story about Yeshua going into the cerita. temple Ketika Yesua masuk ke bait Allah before he was crucified, sebelum Yeah. disalibkan, and he cleansed the temple. dia menyucikan bait He Allah. said, "This is the house of prayer for my Father." Dan dia berkata ini adalah rumah doa Bapa. So in the first temple, Shekinah glory came in. Jadi di bait Allah pertama Shekinah glory turun. In the same way, the same pattern, second temple, the King of glory came in. Dan dengan pattern pola yang sama, pada bait Allah kedua, Raja segala raja menyucikan bait Allah I itu. want to refer you to Ezekiel again. Dan kita akan melihat kitab Yeskiel. Ezekiel 43. Yeskiel 43. Ezekiel 43 talk about the third temple, the Ezekiel temple. Yeskiel 43 berbicara mengenai bait Allah ketiga. Now many scholars say that this is the temple in the millennial period, Banyak in the orang future. teologi berkata ini adalah bait Allah yang akan ada nanti di kerajaan 1000 tahun. But Nanti setelah when you check the scripture, during the millennial period there is no temple. kalau kita cek kembali ya. So Alkitab surely this tidak ada temple bait is Allah not pada kerajaan 1000 tahun. During the millennial period. Jadi pada kerajaan 1000 tahun itu tidak Before ada. we go into Ezekiel 43, we Sebelum ke Yeskiel go into 42 verse 20 first. Kita lihat dulu Yeskiel 42 ayat 20. Ezekiel 42 verse 20. Yeskiel 42 ayat 20. Ezekiel was shown about this temple. Yeskiel menunjukkan tentang ukuran daripada bait Allah. Again, he was asked to measure it. Dan dia diminta Tuhan untuk mengukur. And he says in verse 20, Katakan di ayat 20, it has a wall around akan ada tembok sekelilingnya 500 cubit long
Panjangnya 500 hasta, 500 cubit wide, 500 hasta and lebarnya, there is a wall dan untuk memisahkan. that separate the holy areas Yang kudus itu from the common. memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. A better translation of the word common is profane. Terjemahan yang bagus dari kata yang tidak kudus adalah So profan. in this Ezekiel temple, Jadi bait Allah Yeskiel ini, the angels asked Ezekiel to measure it. di mana malaikat Tuhan menyuruh Yeskiel untuk mengukurnya. In the same way, John was asked by the angel to measure the temple. Dengan hal yang sama, Yohanes, murid Yesus, rasul, diminta untuk mengukur bait Allah. And he said there is a wall. Dan dikatakan di situ ada tembok. What is the purpose of the wall? Apa tujuan dari tembok? Clearly say to separate the holy. Dikatakan di sini untuk memisahkan yang kudus, Anything in the temple is holy. karena di dalam apapun yang ada di dalam bait Allah itu kudus. From the profane, Dari hal yang luar, yang profane, unholy. dari yang tidak. Where is the unholy and profane place right now? Di manakah daerah yang tidak kudus, daerah yang profan hari ini? I mentioned to you earlier Saya sudah sebutkan tadi, that there is this Dome of the Rock. ada yaitu Dome of the Rock, atau And I also mentioned to you the location of the third temple dan di mana lokasi dari bait Allah ketiga, is beside the Dome of the Rock. di samping daripada bangunan itu. Now, in the letter of John, he says that those who deny the divinity of Yeshua has the spirit of Antichrist. Yohanes dikatakan bahwa setiap hal yang menyangkal bahwa Yesus anak Allah, dia adalah antikristus. So with this background, you understand Jadi dari background ini kita paham. that this temple that Ezekiel saw Jadi bait Allah yang dilihat oleh Yeskiel is in the future. adalah di masa depan, It is in our generation. yaitu ada di generasi kita. It refers to the third temple that will be built. Menunjuk kepada bait Allah pertama yang sudah dibangunnya. So now I go on to Ezekiel 43 verse 1 to 7. Jadi saya akan melihat Yeskiel 43 ayat 1 sampai 7. In the interest of time, I'm not going to read through it. Ya, kita akan melihat secara, But when you study these 7 verses, kalau teman-teman tadi dari ayat-ayat ini, you'll notice that the Shekinah glory of God, kita akan melihat bahwa Shekinah glory Tuhan, Father, Son, and the Holy Spirit this time Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah waktunya. will similarly come down to this temple. Dengan cara yang sama akan turun atas bait Allah. As it was in the past, the first temple, Yaitu seperti yang terjadi pada bait Allah pertama, happened again in the second temple. juga terjadi lagi pada bait Allah kedua. God is a God of pattern. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dengan pola yang sama. It will come very soon in the third temple. Dan pasti akan segera datang dengan cara yang sama di bait Allah ketiga. Now, why is it so? Mengapa harus begini? Why is it that God wanted to have His temple in this time and season? Mengapa Tuhan menginginkan bait Allah itu dibangun di waktu dan musim ini? Salam damai dari Fakta Israel.